Pero catcher challenge it. Sino matong Star gamon kay Apple. Lord Sarmando catcher Star Apple. Ara matuno. Naay ko si Boy Kayat. Si Boy Kayat ag si ana nga sino to? Sino pa una? Anong assistant si Tropang Vlog? Ag sa Akyatan Challenge. Si Paul yan? Palmana. Sige gayo. Shoot na shoot. Ikaw pa? Masaya po ang puso eh. Yung asawa. Sa Apple pa kaya? Ato sa Lincoln ko pa matong gate. Ha? Yung kanidaan pa. Bisyoso ni. Ang Inyon. ron. Agang. Ang ginabi o ga-shoot papa be. Ga-catch imam. Ga-catch. Apa? Ay, Grabe. Maron may ka-catch be. Kasi gahalin. makita na takpan ko no. Dahon. Daon dia karaho. Ay ano, yung kago balis kara. Arawat Biscuit. Oh, sino ka challenge ka sa kapit? Kuan niyo raw. Aratilis. Ratiles. Ano nas Tagalog bro? Kay Mito. Daw na Star Apple na English Star Apple. Kay Mito sa Tagalog bro eh. Kay Mito. Aratilis. Ilang minuto gon? 2 minutes. Supangon. Aratilis ni Magko. Yang sa piyak ko.